वादी रजा का कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और एक अशार मैं ये भी कहूँगा, जो हमारे और आपके हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि वो ख्वाजा माइनुद्दीन अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। उनके हवाले से मैं एक अशार कहना मुनासिब समझता हूँ कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजाए दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजाए दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। ऐ मुसलमानों, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जो हमें करना चाहिए वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं एक हदीस शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल करता हूँ, बहुत आसान हदीस शरीफ है, हर मकतब के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तलबुल इल्म फरीदतुन, तलबुल इल्म फरीदतुन मुस्लिमतुन व मुस्लिमा। ये हदीस शरीफ है, इसका मफहूम है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। हम जलसे में तो जाते हैं, उलमा हमें बताते हैं और हम इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें सुनना भी है और अमल भी करना है। इसका मतलब होता है कि हर मुसलमान मोमिन मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे नौजवान भाई मौजूद हैं, इनमें से कितने लोग इल्म याफ्ता हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं। अगर उनको माँ बाप पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप से जिद करते हैं कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको मुंबई की सरजमीन जाना है, हमको दिल्ली की सरजमीन जाना है, हमें लखनऊ की सरजमीन जाना है। ऐ अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपका वक्त है। अगर आपको माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो इल्म दीन हासिल कर लीजिए, क्योंकि इल्म दीन सीखना फर्ज है और फर्ज को तर्क करना मैदान महशर में आपसे सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे और आपके ऊपर नमाजों को फर्ज किया गया है, जिस तरीके से हमारे और आपके ऊपर रोजों को फर्ज किया गया है, अगर कोई मालदार है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज की गई है, इसी तरीके से हमारे और आपके ऊपर इल्म दीन सीखना फर्ज है। लेकिन हम इसको इस तरीके से तर्क कर रहे हैं। ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, हमें खौफ नहीं है। अगर इमाम शाफई के नजदीक देखा जाए तो जो नमाज छोड़ देता है वो मुसलमान नहीं रहता है। लेकिन ये इमाम आजम अबू हनीफा के हम मानने वाले हैं, लेकिन हम इतनी आसानी से नमाज को छोड़ रहे हैं। हमारे जो सहाबा कराम थे वो इतने कामयाब क्यों थे? क्योंकि वो कभी नमाज नहीं कज़ा करते थे। एक सहाबी रसूल है जो उनके पास कपड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन वो मस्जिद नबवी में सरकार के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन सलाम नहीं पढ़ा करते थे और फातिहा में शामिल नहीं हुआ करते थे। सहाबा कराम गुजार हुए, फिदा का अम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। एक सहाबी रसूल हैं, नमाज तो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये आपके पीछे दुआ नहीं मांगते हैं, सलाम नहीं पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे करीम को बुलाया, सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आप क्यों इतना जल्दी चले जाते हैं? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक ही लिबास है, एक जोड़ी कपड़ा है, उसमें मैं भी नमाज पढ़ता हूँ और मेरी औरत भी नमाज पढ़ती है। ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं कि एक एक कपड़ा अगर हम महीने एक दिन पहने तो महीने गुजर जाते हैं, लेकिन हमको मस्जिद जाना नसीब नहीं होता है। जो हमारे नौजवान हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल इस बात को नोट कर लें कि आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में रहे, लेकिन आप नमाज पढ़ दिए और उस मसला के आला हजरत पे गामजन रहिए और जो उलमा हमारे बताते हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे भाई इल्म सीख रहे हैं वो इल्म सीखने की कोशिश करें, बाहर जाने की कोशिश न करें। अगर उनके माँ बाप कह रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ने जाइए। सबसे पहले आपको इल्म दीन सीखना जरूरी है, फिर पैसा कमाना जरूरी है। ऐ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसा दौर आ रहा है जो हमारे दिलों से ऐसा ईमान निकल जाएगा कि हमें मालूम भी नहीं रहेगा। हमारे मुसलमान बच्चों से अगर पूछ लिया जाता है कि पहला कलमा सुना दीजिए तो याद नहीं है। ये हमारे सामने हमारे आंखों का देखा हुआ मैटर है। एक लड़की से एक आदमी ने पूछा कि बेटा आप
کلمہ سنا دیجئے، آپ کس برادری سے تعلقات رکھتے ہیں، آپ کس مذہب سے ماننے والی ہیں؟ تو کہہ رہی ہے کہ میں سنی مذہب سے تعلقات رکھنے والی ہوں، لیکن سنی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کس دھرم کو ماننے والے ہیں تو یہ مت بتائیے گا کہ ہم سنی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، سنی کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ مسلک ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ بالکل جواب دیجئے کہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمیں بتانا نہ چاہیے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نہ جانے کیسے کیسے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم آج تک اگر ہم سے اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے اور آپ کے پاس جواب دینے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے گاؤں میں مسجد تو بنی ہوئی ہے بہت عالی شان، لیکن وہ ویران رہتی ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک گاؤں میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن اس مسجد میں کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مسافر آتا ہے، اس مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد وہ مغرب کی اذان دیتا ہے۔ اذان دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھوم پھر کر پھر آتا ہے اور عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ عشاء کا ٹائم ہونے کے بعد اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے مسجد میں، اور آنکھ لگنے کے بعد وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عرض کر رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے بنایا ہے اور بنانے کے بعد ویران کر دیا ہے، اسی طریقے سے ان کی زندگیوں کو تو ویران کر دے۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے، کیا ماساریہ کی مسجد اگر ہمارے اور آپ کے لیے بد دعا کرے گی تو ہم خوشحال رہیں گے؟ ہم دنیا کے کسی کونے میں کمانے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ہم زندگی میں خوشحال نہیں رہ سکتے ہیں، ہم غربت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ جو صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد فجر کی اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد گاؤں والوں کو مخاطب کرتا ہے، گاؤں والوں کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد گاؤں والوں سے کہتا ہے، اے گاؤں والوں سنو، میں باہر سے مسافر ہوں، لیکن میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، آج ٹھہرا ہوا ہوں، کہیں دوسرے کے گھر پر نہیں بلکہ میں مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور آج نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی مسجد میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے اسی طریقے سے ان کی زندگیوں کو تو ویران کر دے۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج ہمارے اور آپ کے اوپر ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے پنجوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں۔ اے ایسے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے ہندوستان میں اگر مشاہدہ کیا جائے تو ایک سال میں تقریباً بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں میں خطاب تو ہوتے ہیں، مقرر تو بلائے جاتے ہیں اور محنت سے مقرر خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری جو عوام ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم چند منٹ چند گھنٹے یہاں پر سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب ہم بستر پر جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے شام کو کوئی پروگرام سنا تھا یا ہمارے گاؤں میں علماء آئے تھے کچھ بتا کر گئے تھے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے سنا ہے، صبح اس پہ عمل کرنے کی توفیق کریے، بہت ضروری ہے عمل کرنا۔ تو اس مسجد کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، تو جب مسجد دعا کرتی ہے تو کوئی گاؤں والے خوشحال نہیں رہیں گے، تو بلاتا ہے مسافر، کہتا ہے، اے گاؤں والوں سنو، تم نے تو مسجد قائم کر لی، تم نے تو مسجد کو بنا لیا، تم نے تو مسجد میں لائٹ اور لگا دیا، لیکن آج تک امام صاحب کو نہیں رکھ پائے۔ لیکن وہ جب گاؤں والوں کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے، اے گاؤں والوں سنو، میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، آج میرے خواب میں مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر
रही थी। जब वो लोगों के सामने बात रखता है, लोगों को बात समझ में आ जाती है। उसी दिन एक इमाम साहब को बुलाते हैं और बुलाने के बाद मुंतखब कर देते हैं। इमाम साहब अजान देते हैं और अजान देने के बाद नमाज पढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वो मुसाफिर, क्यों वो तबलीग करता था, दीन तबलीग करता था, इस वजह से वो फिर गुजर होता है उसका, फिर उसी मस्जिद में वो क़याम करता है, यानी ठहर जाता है और उसका अजान देता है ईशा की। अजान देने के बाद नमाज पढ़ता है, फिर उसकी आंख लग जाती है तो क्या देखता है कि वही मस्जिद जो रो रो कर पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर रही थी, ऐ पाक परवरदिगार आलम इन गांव वालों को तो वीरान कर दे, वही मस्जिद फिर दोबारा पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रही है, ऐ पाक परवरदिगार आलम जिस तरीके से इन गांव वालों ने मुझे आबाद किया है, इसी तरीके से इन गांव वालों को तू आबाद कर दे। तो ऐ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे प्रोग्राम का ये मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे उलमा आते हैं, आप इनको हदिया दीजिए, नजराना दीजिए, बहुत अच्छा सवाब मिलेगा, लेकिन ये जो बताते हैं उस पर आप अमल करने की भी कोशिश कीजिए तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दिए आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पैसा देने से जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। जब कोई उलमा होता है तो हमें हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए। अगर हम उनको नजराना देने के लिए आते हैं तो अकीदत और मोहब्बत से आए, ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसके बाद उलमा को नजराना दें। ऐ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तवज्जुह नहीं है। आप अपने सलीकों को बेहतरीन रखिए, आप मुसलमान हैं, क्योंकि मेरे आका ने सबसे बेहतरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सबसे बेहतरीन उम्मत कहकर पुकारा है और मेरे आका को सबसे बेहतरीन नबी बनाकर भेजा है। तो आप सबसे बेहतरीन उम्मत है ना, तो आप सबसे बेहतरीन उम्मत बनकर रहिए, हुड़दंग मत मचाया कीजिए। जब आप उलमा को नजराना दीजिए तो इज्जत से नजराना दीजिए, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पैसा फेंक फेंक कर नजराना दिया जाता है। ये बिल्कुल वसूल खिलाफ है, ये शरीयत का खिलाफ तरीका है। ऐ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो मैं चंद बातों को आपको सामने रखा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमको, आप सब लोगों को अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल